Matuit gig. Ang color ma'am silver. Gusto mo mami ikaw yung mag-open? Oo, mami, stock ba? Oo ba yan? A16, 128 gig ma'am. Ito i-repeat off. Wala ka? Kulay silver ma'am, nag-isa na lang. Ayan ma'am, double check ma'am. 128 A16, kulay silver po. Bagay, di naman tumaano. Lahat ni ma'am, 10 gen. Mas mahal pa yung 10 gen ma'am eh. 64 gig lang yan. Mas mahal pa yun ma'am. 20 plus yun eh. Yun nga eh. 64 gig nga lang yun. Nakasale lang kasi. Ito talaga nakasave ma'am. Plus 5K to ma'am eh. Pa-double check mo na ma'am physical appearance kung may mapapansin kayong gas-gas ma'am or gas. 8,000. Pag na-connect sa internet ma'am, magkaroon ng warranty kaya double check po tayo sa Ganon. Physical scratches, appearance. dents, and damage. Medyo maigpit si Yung Apple eh. screen ma'am. Mga gilid. Ano? Alin yun? Camera po. Hindi ito. Merong ano. Ito ma'am yung bilaw. Sa ano yan ma'am? Sa kanan. Sensor. Double check ko lang din. Oh, sige. Ito yung sa pencil ma'am. Magnetic. Yan yung tingin. Kailan manufacture? Bago lang Makikita yan. yun dito ma'am. Sa about lang. Sa... Hindi, pero bago rin. Bago naman last month lang po. 2025 yan eh. Tapos pahirapan pa sa stock yan ma'am. Swerte nyo, may isa pa. Hindi ba may ganun? Ang dami nagpa-reserve nito ma'am. Kasi sa ibang store din po, bumalik din. Kasi ang dami nung time na I made it Apo. daw. Kahapon lang ma'am, kaka-deliver niyan. Dahil kang credit, ma'am. Token na tayo. Set up ko naman. Pwede mo siyang i-try kasi naman natin Bungol ay galing eh. Sorry na. Ito ma'am, once nag-activate siya ma'am, magdala na yung warranty. So start tayo today na magtatapos yung warranty niya.